जिसका कोई सानी नहीं वो नबी हमारा है। मुस्तफा की अजमत का हद है न किनारा है, हद है न किनारा है। पढ़ने या रसूल अल्लाह, একটু জোরে আওয়াজ দেন প্লিজ। ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, যার কোনো দ্বিতীয় নাই, তিনি আমার প্রাণের নবী। নবীর শানের সীমানা কোথায়? আল্লাহ ছাড়া কারো জানা নাই, আমার আল্লাহ ছাড়া কারো জানা নাই। বলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিব। जोर पर के तूफान दी डगमगाई नैया भी, जोर पर के तूफान भी डगमगाई नैया भी। ইমান সাগরে তুফান এসেছে, এই জাহাজ আমার টলমল করে। দেখো ইমান সাগরে তুফান এসেছে, জাহাজ আমার টলমল করে। নবী আপনি যদি দয়ার নজর দেন, জাহাজ আমার যাবে ওই পারে। जोर पर के तूफान भी डगमगाई नैया भी, जोर पर के तूफान भी डगमगाई नैया भी। आप जब करम कर दे तो सामने किनारा है, सामने किनारा है। या रसूलल्लाह, या हबीबल्लाह, या रसूलल्लाह, जिसका कोई सानी नहीं वो नबी, ओ नबी, ओ नबी। दूर पे कहा दूर पे कहा रब ने लन तरानी मूसा, তোর পাহাড়ে আল্লাহ বলেছেন मूसा তুমি আমায় দেখবে না। তোর